പ്യാരെ ബച്ചോ ആദാബ്. പുതുതായി ഉറുദു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ 5ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത്. ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. सबको एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ. प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ജി, വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പഠിച്ചു. घर में कौन कौन है? ആരൊക്കെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? जरा याद कीजिए, ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. कौन कौन है? जी, घर में अम्मी है, घर में अब्बा है, और कौन है? घर में दादा है और घर में दादी है. അല്ലേ? ഇവരെ 4 പേരെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആരൊക്കെയാണ്? അബ്ബ, अम्मी, दादा, दादी. इसके अलावा और भी कई लोग हैं हमारे घर में. അല്ലേ? ഇവരെ കൂടാതെ വേറെയും കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. അല്ലേ? പലരുടെ വീട്ടിലും വേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ശരി, आप ये तस्वीर देखिए. हाँ, ये कौन है? ये हाँ सिस्टर है. ये सहोदरी है. ये कौन है? ये बहन है. ये सहोदरी है. ये बहन है. कैसे लिखते हैं बहन? देखिए, बे एक चश्मी है, नून, बहन. ये बहन है. घर में बहन है. घर में बहन है. ठीक है. അപ്പോൾ നമ്മൾ സഹോദരിയെ, വീട്ടില് സഹോദരി ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. अब ये तस्वीर देखिए, ये कौन है? ये ब्रदर है. ये भाई है. ये कौन है? ये भाई है. ഇത് സഹോദരൻ है. വീട്ടിൽ സഹോദരൻ है. ये भाई है. घर में भाई है. भाई कैसे लिखते हैं? എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നോക്കൂ. भाई, बे 2 चश्मे है, अलिफ हमजा ये. भाई, घर में भाई है. വീട്ടിൽ भाई है. घर में सहोदरन है. घर में भाई है. ठीक है. हमारे घर में कौन कौन है? अम्मी है, अब्बा है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है. ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. इसके अलावा भी कुछ लोग हैं. ഇവരെ കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് ആളുകളും കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അല്ലേ? ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. आप ये तस्वीर देखिए. ये क्या है? ये क्या है? ये पिड़कोड़ी है. ये क्या है? ये मुर्गी. ये क्या है? ഇത് पिड़कोड़ी है. ये मुर्गी है. ये कौन है? ये मुर्गी है. घर में मुर्गी है. വീട്ടിൽ मुर्गी है. देखिए कैसे लिखते हैं मुर्गी. मीम रे गैन. ये मुर्गी. घर में मुर्गी है. വീട്ടിൽ पिड़कोड़ी है. घर में मुर्गी है. ठीक है. अब आप ये तस्वीर देखिए. ये चित्र नोको. इसमें क्या है? हाँ, ये क्या है? ये पूवन कोड़ी है. ये क्या है? ये पूवन कोड़ी
है। ये क्या है? ये मुर्गा, ये मुर्गा है, ये मुर्गा है। कैसे लिखते हैं? मुर्गा, मीम रे गैन अलिफ, मुर्गा, ये मुर्गा है, घर में मुर्गा है। ठीक है। अब ये देखिए, ये तस्वीर, ये क्या है? हाँ, पैरट, तत्ता। ये क्या है? ये तत्ता है, ये पैरट है। ये तोता है, ये क्या है? ये तोता है, इधर तोता है, ये तत्ता है। उर्दू में ये तोता है। तोता कैसे लिखते हैं? ते वाव ते अलिफ, तोता, घर में तोता है, ये तोता है। ठीक है। अब देखिए ये तस्वीर, ये क्या है? इधर आड़, ये आड़ है, ये कोट्टनाड है, ये कोट्टनाड है। ये बकरा है, ये क्या है? ये बकरा है, इधर कोट्टनाड है, ये बकरा है। कैसे लिखते हैं? बकरा, बे काफ रे अलिफ, बकरा। अब ये तस्वीर देखिए, हाँ, ये क्या है? ये भी आड़ है, पिड़याड़, ले पेन्नाड़। तो ये कौन है? ये बकरी है, ये बकरी है, बकरी। देखिए कैसे लिखते हैं बकरी, बे കാഫ് റേ യേ ബക്കരി. പൂവൻ കോഴിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മുറുക. പിടക്കോഴിക്ക് മുറുകി. കൊറ്റനാടിനോ ബക്കര. പിടയാടിന് ബക്കരി. അപ്പൊ അത് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ, രണ്ടിന്റെയും പേര് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ठीक है. अब आप ये तस्वीर देखिए, ये भी हमारे घर में होते हैं. ये क्या है? घर में कौन है? नाया है. घर में नाया है. घर में डॉग है. घर में कुत्ता. घर में कुत्ता है. വീട്ടിൽ നായ है. घर में कुत्ता है. कुत्ता डॉग, कुत्ता कैसे लिखते हैं? काफ ते के ऊपर शब्द अलिफ. कुत्ता. घर में कुत्ता है. ये कुत्ता है. घर में कुत्ता है. तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा. घर में कौन कौन है? വീട്ടിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ട്? घर में अब्बा है. घर में अम्मी है. घर में दादा है. घर में दादी है. घर में भाई है. घर में बहन है. और चंद परिंदे और जानवर भी हैं. കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? വീട്ടിലുള്ള कौन कौन है? हाँ, घर में मुर्गा है. घर में मुर्गी है. घर में बकरा है. घर में बकरी है. घर में कुत्ता है.
നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഘർ മേ ബില്ലി ഹേ, ഘർ മേ ബൈൽ ഹേ, ഘർ മേ ബത്തഹ് ഹേ. ഇങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചു ഇപ്പോ അല്ലേ? വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു, കുറെ വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയും കുറെ വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്നിപ്പോ ഇതുവരെ പഠിച്ച വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം. നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ച വാക്കുകളെല്ലാം, വാചകങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കാണാതെ എഴുതി നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും തെറ്റാതെ ഈ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും എഴുതി നിങ്ങളുടെ टीचर के अयച്ചു കൊടുക്കണം. ठीक है, हम अगले क्लास में मिलेंगे. तब तक शुक्रिया. खुदा हाफिज.